Palace, bly in die Rawsonville area. Ek is 'n activis vir women on farms en dan is ek 'n first aider op die plaas en ek is 'n gesondheidswerker op die plaas. In die wingerde ek is 'n algemene werker ook. Dit is moeilike werk want 'n plaaswerker sal ek maar nou sê werkie swaarste. Hy werk die hardste. Want jy kry nie sommer rus nie. My passie was eintlik om 'n dokter te word, maar toe is daar nie geld nie. Nou doen ek maar die werk vrywillig. Doen ek dit want ek word hiervoor betaal. Vir die gesondheidswerker op die plaas, as gesondheidswerker op die plaas word ek ook nie betaal. Ek doen dit vrywillig. Omdat dit is 'n passie in my gesondheid. Is 'n passie wat ek wil uitleef, al is dit nou net as gesondheidswerker of as 'n first aider. Women on Farms Project is a feminist NGO that works with women farm workers and dwellers in the Western Cape and Northern Cape in mobilizing and organizing women on farms to claim their rights. We are driving out to different farms along the Cape Wine route, working with women farm workers and dwellers around their health rights and around gender-based violence. Women face a number of challenges in claiming their right to health on farms, and this ranges from the housing conditions in which they live, as well as the working conditions, as well as their sheer isolation and distance from services like clinics, hospitals, and the difficulties that ambulances have in reaching emergency scenes on farms in time. So these are a number of health challenges that women on farms face, and these are a lot of them very structural. By meeste van die plase is daar groot probleme met hulle huise. Soos byvoorbeeld toilets wat loop, krane wat verstop is, dreine wat verstop is, ceilings wat in mekaar inval, vloere wat vol gate is. Maar dan is Fairtrade en Vita self daar, maar die mense se huise se toestand is nie in orde nie. Ek voel baie seer gemaak daar oor die probleme. Ek dink Fairtrade of Vita in die algemeen kan meer verantwoordelik wees nie. Hulle is daar en hulle is nou daar om die mense se gesondheid te kan na moet kyk en so aan te maar. In die algemeen is dit nie altyd die geval nie. Daar stuur mense uit soos die ouderte wat kom kyk. Dan word het gesê dit gaat nou daai moment vervang word of reggemaak word. Maar sodra die ouderd weg is, dan word daai probleme weer nagekykie. Of hulle verantwoordelikheid vir die plaaswerkers of so, want die mense wat hier by ons gekom het, Vita se mense vir ons gesê van by die huise, ons moet eie huise regmaak. Die boer hoef dit te doen nie. Nou so die Vita staan die boer se kant. Vita is niks van die brein met die werker te doen nie. Some of the main findings that we found from this case study on women's health on farms in Rawsonville have been no toilets in the vineyards, no notice before spraying of pesticides to farm dwellers, poor sanitation on farms, and then generally just workers having to return before enough time has passed into vineyards that have been sprayed by pesticides. So those are some of the occupational health and living health crises that we're seeing on farms in Rawsonville. Farm worker houses are often in the middle of vineyards or right next to vineyards, and this is particularly a problem during the season when pesticides are being sprayed repeatedly. A lot of cases that we receive are people on farms having really poor breathing conditions. One of the causal factors for farm workers having high rates of TB
workers are not themselves wearing protective gear, the sprayers. Farmers are requiring their workers to spray whilst winds are in the air. And this means that the pesticide drifts into houses, into communities, into rural schools, and has a general health effect on everybody who might be in the area. Die gifstowwe het 'n groot impak op die menselewens, nee. Die gifstowwe hulle asemhaling aantas en reaksies op die vel uitslaan en hulle gee nie kennis vir ons nie. Daar is geen as ons ook maar net sien as ons alles besig om te spuit en dan moet ons dit maar seker dan so aanvaar. Want ons kan mos nog niks omtrent dat doen nie, van ons het eintlik 'n sê nie van ons werk op die plaas of jy het 'n man wat werk vir jou nie. We really need to start looking at health holistically and not just as a service that the clinic can give. It's great that the clinic is doing more, that the Department of Health is trying to reach farm worker communities more. But it will never be enough unless other role players start stepping in. If Department of Labour starts adequately making sure that occupational health is protected for women farm workers, unless the Department of Rural Development, Land Reform and Agriculture start really looking into the state of housing, unless Fairtrade and Vita take full responsibility for these farms that they are certifying, we can't just tick box and say we've got these facilities. How are they meaningfully improving the health of workers and farm dwellers on this farm? Women farm workers and women farm dwellers have the power to come together around their health. And we've seen that in WFP health activists taking the lead to bring the return of the mobile bus clinic to their communities. And that they all do out of a deep love for their communities. And we can see then that it is possible for women on farms in Rawsonville to stand together and fight for health more broader than just the services that the clinic can provide. Toe ek nog nie by Women on Farm was nie, het ek my regte, gesondheidsregte het ek nie geken nie. Ek is dinge se baie eerlik as ek dit sê. En so het ons begin opstaan, ons het met Women on Farm gepraat daaroor. En Women on Farm het vir ons aan die hand gevat en ons het begin om op te staan en te dinge soos regte te begin is. Wat 'n proses het ons gebruik, die petisie opgestel en dan het ons die optog gehad na die kliniek toe. As die departement van gesondheid saam met ons werk, dan kan ons 'n beter toekoms vir die pasiënte. Dan alles sal nie vir ons die mobiele busse gegee het nie, as ons in die eerste plek begin leiding neem oor die mobiele busse nie en gevra het vir 'n mobiele busse nie. Hulle sal nie die kroniese medikasies sal die mense nog altyd by die kliniek moet haal. Ons het roetes gegee vir die bussie, stopplekke gegee vir die bussie en ons het vir die medikasie name gegee by wie hulle die medikasie kan aflewer. Van ons groot suksesse, net die feit dat die mobiele busse hier ry en mense nie hoef daar te gaan sit by die kliniek te gaan sit die hele dag nie, is dit vir ons 'n groot sukses wat ons behaal het. 'n Mens voel baie goed hoor, jy voel baie goed, want dis iets wat jy voorbeklei. Jy het beklei vir dit, vir jou mense. Ons kan baie goed reg, as ons vrouens saam staan, dan kan ons baie goed reg kry op die plaas.